Seguimos no faladoiro, logo de conversar co voceiro parlamentario do BNG, abrimos xa a tertulia, falaremos tamén de algunhas das cuestións que abordamos con Francisco Jorquera. Están, por exemplo, os datos da EPA, da enquisa de poboación activa que coñecíamos hoxe. España pechou o 2013 con 69.000 parados menos, o que supón o primeiro descenso anual dende 2007. En Galicia, pola contra, o ano rematou con 400 desempregados máis. Falaremos de como vai a economía e dos indicadores que se nos din dende o goberno, pues, están a amosar que estamos no inicio da recuperación económica. Están aí os datos do PIB, os datos do último trimestre, pues, un crecemento de 3 décimas, está pues, unha recuperación da demanda interna, está tamén o dato das exportacións. Bueno, hai indicadores, veremos que se opina na mesa se efectivamente pues se poden constatar brotes verdes. Bueno, no plano máis político estamos tamén moi pendentes da crise do PSDG en Ourense, como lle pode afectar o liderado do secretario xeral da formación, José Ramón Gómez Besteiro. Mañá estará por Galicia o número 3 do PSOE, número 3 de Rubalcaba, Óscar López. Veremos pues, se media para solucionar este conflito que se vai alongando no tempo. Falando tamén do PSOE, pero do PSC, máis ben, pues, crise tamén que imos comentar hoxe, como vimos facendo nestes últimos días, unha crise pois máis complexa que a do PSDG de Ourense, pois polas dúas almas que conviven no partido, convivencia que se pode rachar, veremos que opinan os contertulios, pois polos posicionamentos diferentes sobre esa consulta soberanista que ten data para novembro. Bueno, son algunhas das cuestións das que falamos hoxe co catedrático de Economía Aplicada Luís Caramés. Que tal, Luís? Benvido un día máis. Ca abogada María Sierra. Hola, María. Hola, benvida. E co xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Hola, Luís. Benvido tamén un xoves máis. Graciñas. Bueno, pois se vos parece, empezamos falando de economía, empezamos por eses datos da EPA en xeral, polo panorama económico sobre a EPA. Todos os grupos políticos galegos coincidían hoxe en dicir que eses datos da enquisa de poboación activa no que atinxe a Galicia son inadmisibles, aínda que, como lembraba o presidente da Xunta, Galicia segue estando mellor que a media do conxunto de España, no que se refire a taxa de paro. Bueno, remataba 2013 en Galicia con 400 parados máis, en España 69.000 desempregados menos, e temos tamén hoxe datos do PIB, caiu un 1,2% o ano pasado, pero medrou 3 décimas no último trimestre. A ese dato positivo do PIB súmase, din dende o goberno, pois outros datos que eu salientaba na presentación, das exportacións, o consumo interno. Non sei se, comezando por Luís, o que máis sabe da mesa de economía, si efectivamente, Luís, a macroeconomía vai funcionando mellor e iso se vai empezar a traducir tamén en melloras na microeconomía. Ti como ves iso dos brotes verdes este ano no que se nos fala de que estamos no inicio da recuperación económica? Bueno, a verdade é que como vimos dunha crise moi profunda, non? Cando hai algún chispazo así que parece positivo, todo o mundo se alegra, é normal, é humano, non? Pero as cousas ainda son francamente difíciles, non? Houbo este pequeno crecimento, é verdade que foi moita xente ao paro, sigue indo moita xente ao paro, e a demanda interna que acabas de mencionar sigue se funcionar, entre outras cousas, porque eu creo que o que houbo no Nadal foi que hai algunhas perspectivas un pouco mellores, co cual a xente que ten aforrado animouse máis a consumir, pero o resto da xente, pois, se non se xenera traballo cos niveis de desemprego que temos, pois é moi difícil pensar que estamos xa nun escenario moito máis optimista. Dito eso, é certo que saímos da depresión, que cambiou o ciclo, e que se as políticas europeas axudan, pois seguramente entramos por unha senda de creación de emprego, pero que o camiño ainda vai a ser difícil, vai a ser lento. Eu tamén entendo que o goberno pois faga a súa propaganda, pero as cousas son como son, non hai aínda, pois, ao meu ver, grandes motivos para botar foguetes. Luís, María, como vedes vos? O goberno fai a súa propaganda, de Luís di que é lóxico, ten que lanzar algunha mensaxe optimista, non? Digo, despois de tanto tempo tan complicado, non, para os cidadáns. A ver, Luís, por exemplo. Bueno, sí, coincido basicamente con todo o que acaba de decir Luís, o catedrático, e o goberno, empezando por isto último, ten a obriga de ser optimistas cando se pode ser.
sea, neste momento o mellor sí pode tratar de transmitir ese optimismo á poboación, porque todos sabemos que é un dos factores que haxa confianza e que haxa ese optimismo para que se reactive a economía. Sempre falase eso da economía emocional e esas cuestións que creo que son importantes. E, bueno, claro, hai moitos datos, hai outros que non son tan positivos, pero hai moitos que sí que coinciden, non? Que coinciden e todos os institutos de análise de España, os dos bancos, os públicos e outros tamén internacionais, pois tamén van dicindo o mismo, non só de España, sino de todo o sur de Europa, non? De todos os países, igual Portugal ou Italia, Grecia, tamén que están nunha mellor situación, o cal parece normal, porque estamos todos dentro da mesma área económica, non? E, bueno, eu creo que agora vai a ser importante, eu creo que xa foi este terceiro trimestre, non? Porque este terceiro trimestre sempre era un trimestre malo, era un trimestre, creo que os datos que se coñecían hoxe, que desde o 2004, aínda que fose pouco, pero desde 2004 nunca medraba, nunca baixaba o emprego nestos 3 meses. Entón, bueno, pois tamén é un dato positivo. Agora a ver como tamén evolucionan estos 3 primeiros do anos, que tamén son así bastante críticos, non? Así, polo menos en España, sempre son os máis complicados. A partir da primavera, tradicionalmente, parece se reactivaba un pouco, e isto vai a ser, pero bueno, para o próximo ano as previsións acaban de varialas o FMI tamén, que sempre, con respecto a España, sempre, digamos, era moi cauteloso e a veces se quedaba por debaixo, comparado coas que facía no mes de outubro, pois... Triplicas, non? Triplicas, bueno, tampouco ten moito mérito subir do 0,2 ao 0,6, porque son unhas décimas, pero bueno, pero é certo que o cambio é importante. E, entre outras cousas, eu comentaba outro día nun artigo tamén que, bueno, que o mellor non hai que ser así economista, senón que hai que ler a Biblia para saber que despois de 7 anos de vacas flacas... A Biblia está moi de moda, desde o debate donte... E ademais, non falaba máis que eso, a propia Christine Lagarde creo que dixo que agora viñan 7 anos de vacas gordas, non? Bueno, pois é que coincide, se é do 2007 ou 2008, non sei, bueno, pois coincide 2014, 2015, cando vai empezar a recuperación. E a ver se dura os 7 anos. Algúna vez vai empezar, claro. A ver, María, ti vas a aludir tamén á Biblia, como están facendo os líderes políticos últimamente. No, bueno, yo... Más que un análisis técnico, que no puedo realizarlo, evidentemente, más estando sentada al lado de un catedrático de economía, porque no tengo conocimientos para hacerlo, yo decir una percepción más de calle, más popular, más de a pie, ¿no? Y es que, aunque evidentemente esos datos que maneja el gobierno sean ciertos, no vamos a dudar, por supuesto, de su veracidad, yo creo que para las personas de a pie se podrá hablar de recuperación en el momento en que se pueda hablar de creación de empleo, porque creo que eso es lo que va a determinar el cambio. Todos esos datos que referenciabas y los que referenciaba también Luis, del Fondo Monetario Internacional, de PIB, etcétera, efectivamente, pues confirman las expectativas de gobierno en cuanto a que ya hemos tocado fondo y que estamos iniciando lo que podría ser la recuperación, pero yo, sin embargo, no creo que para los ciudadanos eso se perciba todavía, y eso automáticamente lleva a que el consumo interno, el del país, tampoco ha tenido un crecimiento, porque efectivamente depende, aunque en estos momentos hay mucha más exportación de la que había antes y eso altera los datos, en realidad de lo que depende a nivel interno es de los puestos de trabajo que se vayan o que se estén generando. Y en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Luis en lo importante que es el factor subjetivo en las personas, en el por qué el gobierno pueda estar haciendo uso, que creo que es parte del juego político y que está legitimado para hacerlo, por qué puede estar haciendo uso de ese resultado, de estos datos positivos económicos, de una manera un poco propagandística, pues quizá precisamente para fomentar ese consumo interno que de otra manera no se estaría produciendo. Entonces, igual que decía Luis Caramés que la Navidad es una época en la que efectivamente todos tendemos a consumir por encima de lo ordinario, bien por las propias fechas, bien por este tipo de propaganda, ¿no? Por parte del gobierno, pues nos lleva a un positivismo psicológico que ayuda
al consumo. Ahora habrá que ver si esto se confirma y si no es simplemente un dato anecdótico sin continuidad, porque eso sí que efectivamente podría ser tremendo para la economía. Tienes razón, sí, Luis, Sí. bueno, decía eu, di. No, simplemente un pequeno apunte. O axuste que estamos facendo, que non se pode facer a través da moeda, porque está no euro, nós non temos capacidade de modificar o euro, facemos a través de unha devolución salarial. Por lo tanto, ese axuste a través de unha devolución salarial, cando se recupera o emprego, se está recuperando o emprego pouco a pouco, non vai a ser o mesmo cadro que tiñamos antes. Eso hai que terlo en conta, porque probablemente vamos aumentando a productividade, pero cunha maneira de estar empregados e de número de empregados moi diferente por posto de traballo. Eso tamén hai que terlo en conta, porque escollimos ese modelo, non? Probablemente a mellor non tiñamos outro remedio, pero é un modelo onde esa potencia salarial para cebar a bomba da demanda interna non vai ser tan forte como no pasado. Hai excesos que xa non se van volver cometer, non? Sí, tampouco quero ser eu aquí o lúgubre da reunión, que sempre é certo que nunca choveu que non escampara, agora parece que en Galicia isto non é tan certo, pero eu creo que na economía eso ocurre. Non sabemos exactamente cando, pero eu creo que o ciclo está mudando, pero a propia estrutura da economía española está cambiando, o perfil do emprego vai ser diferente. Está cambiando. Bueno, Está cambiando. Totalmente de acordo, e conto así unha anécdota sin citar as persoas, pero hai 4 ou 5 anos eu atopaba con algúns amigos e me decían, bueno, pois si, meu fillo atopou traballo, e me dicía 1000 eurista, como se fose, bueno, ten un sueldo baixinho, 1000 eurista. Hoxe, se che dicen 1000 eurista, é que xa é un bon sueldo. E xa se alegraría. Mesmo en Alemania. Claro. Mesmo en Alemania. Claro, Sí, María. incluso en Alemania. Sí. No, lo que yo iba a decir es que ese consumo futuro tendrá que adaptarse a esos nuevos patrones, efectivamente. No podemos volver a cometer lo que tú acabas de decir, que te adelantaste, los errores que se han cometido, porque efectivamente el patrón de empleo va a ser completamente diferente. Los sueldos, las situaciones familiares, etcétera, y por lo tanto el consumo evidentemente se tiene que adaptar a esa situación. De hecho, esta mañana yo escuchaba en una tertulia de una radio a un especialista en economía que decía que en el año 2025, de seguir así, que estaríamos en la situación que hemos estado en el 2007, ¿no? Y yo pensaba, claro, pero ¿cuántos años después del 2007? Es que una noticia que te están vendiendo como supuestamente positiva, si haces un análisis un poco profundo, dices, bueno, es que tantos años después estar igual es estar muchísimo peor. Es otra lectura de lo mismo, ¿no? Pero depende de que veas la botella medio vacía o medio llena. Lo que dice él, yo tampoco pretendo ser ni muchísimo menos una aguafiestas. Los datos son positivos, todos nos alegramos. Es que quien no se alegre de esto, pues evidentemente no ama a su país. Ahora, lo que no cabe duda es que primero queremos que se traduzca en los ciudadanos, no solo en datos tan abstractos y tan ajenos a los que no nos dedicamos al mundo de la economía, y después nos gustaría que se adaptase la situación de tal manera que el consumo pueda ser un consumo real y no todo sea ficticio en unas condiciones pues que nadie desea, porque son contrarias pues al propio desarrollo que debe de llevar el paso del tiempo, ¿no? Que no volvamos atrás, sino que caminemos hacia adelante. Que lle falen destes datos as 93.000 familias nas que todos os membros están en paro, ou as 33.000 fogares nos que non entra ningún ingreso, porque eses datos da EPA que coñecíamos hoxe son tremendos tamén, non? Isto vai levar un tempo, moito tempo, recuperalo, non, Luis? Sí, gracias que estamos nun país que está incardinado nos países que teñen un estado de benestar máis ou menos desenvolvido e que, polo tanto, aínda hai mecanismos que apoian a estas persoas e que non quedan excluídas absolutamente. Pois hai que ter moito cuidado, porque esta é unha crise que pode levar a unha exclusión moi importante. Hoxe, onte, me parece que comenzaban as reunións de Davos. Unha das preocupacións maiores pode parecer, entre aspas, unha especie de butade dos que ali se reúne, non? É como a crise aprofundou as diferenzas entre ricos e pobres, non? E claro, as diferenzas entre ricos e pobres no límite levan á exclusión social, e a exclusión social leva
a unha inestabilidade na sociedade que pode levar a inestabilidade política. Por lo tanto, é moi importante que as políticas estatais, incluídas as sociais, pois estean aí como un apoio a que esa exclusión non se produza, non? Claro, para algo nos votamos por ter este tipo de estados, non? Pois teríamos un estado como Estados Unidos de América e teríamos outra mentalidade, claro. Pero, o sea, así que ollo cos recortes, non? Claro, depende onde, como e cuánto. A ver, por aquí, rapidamente, que pasamos a outra cousa sobre... Eu só quería tamén comentar un pouco os de Galicia, que así como creo que globalmente pois non son malos os de España, o resultado final, o final do ano, en Galicia eu creo que son un pouco máis preocupantes, non? Estos porque, primeiro, non houve reducción de empleo. É certo que o incremento de hai un ano a hoxe é de 400, me parece. Reducción do desemprego, sí. Pero, sí, pero destrucción de postos de traballo houve moitos, e ademais é que temos así, digamos, grandes sectores ou empresas que están aínda pendientes de que cristalicen determinadas cuestións, como, bueno, as do naval ou as do financeiro, e que se eso non sai adiante, non sai ben, a parte do que supón en sí, non? O que supón eso en sí pode desmoralizar tamén bastante, non? E por aí, bueno, pois é unha situación, eu creo que neste momento máis preocupante a de Galicia, aínda que ten razón Feijóo cando di que aquí aínda a taxa pois son 4 puntos por debaixo. É certo, pero eu vexo aquí, a verdade é que vexo unha situación máis preocupante que no conxunto do Estado, non? Porque a ese respecto... perdón. Non, adiante, Luis, sí. Que eu estou totalmente de acordo contigo, pero a min gustame sempre poñer un pouco en perspectiva, porque se estamos tan perto do acontecimento, ao mellor en 6-7 meses, eso é un momentiño, un punto da curva, e logo a cousa mellora, non? Porque se miramos tan perto, pois ao mellor nos deprimimos todos. Evidentemente non é un bo dato, pero hai que aguardar de que efectivamente esas cousas se resolvan e a cousa vaya a mellor, non? Se non vai, a cousa realmente é negativa, non? O que trataba de decir eu, estamos un pouco, bueno, que xa levamos unha temporada larga esperando eso, que parece que sí, que está a punto de, polo menos, de resolverse medianamente ben, digamos, pero que se non se resolvera, podía ser non só eso, podía ser un golpe así, o ánimo a ese que temos de cara ao futuro, non? María, no, yo, en relación con lo que decía antes Luis, tienes razón. Yo esta mañana, cuando comentaba antes que escuchaba un programa de radio que hablaban de todos esos datos y, por ejemplo, hablaban de los puestos de trabajo que probablemente se pierdan ahora en relación con una de las empaquetadoras, bueno, varias empaquetadoras de la Coca-Cola en España, y hablan de esas cantidades de que parece un número sin más, pero que si te pones a pensar en uno por uno, que es una familia que detrás tendrá hijos, es decir, todo lo que viene detrás de ese número, ¿no? La verdad es que es escalofriante. Y cuando escuchas este tipo de datos de que estamos saliendo, de que esto se termina, a mí me da cierto vértigo, incluso cierta sensación como de responsabilidad, de desasosiego, el pensar, yo soy quizá de una de las que se libran, ¿no?, por nuestra situación laboral privilegiada en estos momentos, pero ¿cuánta gente ha quedado por el camino? Que es lo que dice Luis. O sea, ¿cuánta gente ha quedado en el camino en esta crisis? Y cuánta además sin posibilidad ya de remontar, por lo que él dice, porque se están marcando tanto las distancias, se están marcando tanto las diferencias, que es gente que pasa de una manera sorprendente, es casi un análisis más sociológico que de otro tipo, de ser una persona socialmente normal a ser pues una persona de una vida completamente desestructurada. Claro, es una crisis que toca mucho a las clases medias. A las clases medias. Incluso sin Montoro, con Montoro más. Yo tengo un hermano pequeño en relación conmigo, es decir, con el que le llevamos muchos años, y el otro día me comentaba, dedicado a un mundo muy complicado, ¿no?, que es el vuestro, el mundo audiovisual, muy tocado por esta crisis, y él me comentaba, no te puedes ni imaginar la de gente normal que está viviendo en la calle. O sea, que es que creemos que lo de la calle, lo de la indigencia, ¿no?, es algo que va unido a la droga, al alcoholismo, pero es que hay tanta gente que en estos momentos está haciendo uso de cocina económica, banco de alimentos, Cáritas, una gran labor también. Tanta gente tan normal, utilizando esa expresión, ¿no?, tan plástica, que cuando te paras a pensar, verdaderamente te da
pues esa sensación de vértigo de decir, ¿y toda esta gente que ha quedado en el camino, qué va a pasar? Bueno, pois veremos que vai pasando, nos iremos comentando. Teño que preguntarvos que credes que vai pasar tamén co PSDG de Ourense, que outra das cuestións que poñemos hoxe en riba da mesa. Continúa a crise no Grupo Municipal Socialista, por máis que fixeran dende a dirección do partido pois intentos de arreglala, non? Pois cun compromiso que parecía que en principio se asumía, pero logo se viu que non, non? E se incumpriu xa pois esta mesma semana, non? Cando os concelleiros críticos non asistiron a reunión do grupo, a reunión do martes que tiña o grupo municipal. Bueno, como credes que lle vai afectar ou que lle pode afectar esta cuestión ao liderado de Besteiro? Non é a única fronte aberta que ten estes días, ten algunha outra. Bueno, hoxe falamos desta, pero ten algunha outra. Dicía unha presentación que mañá estará por aquí o secretario de Organización do Partido Socialista, Óscar López, que ven a un acto en Ames, un acto relacionado cas eleccións europeas, pero xa dicían onte, dende o PP, dicía a súa voceira do PP, Paula Prado, que ven Ferraz a intervir porque Besteiro é incapaz de resolver esta crise. A ver, comezando polo xornalista da mesa, como ve este asunto da crise do PSDG de Ourense, que non pinta ben? Non pinta ben, pero eu creo que terminará solucionándose. No fondo hai un pulso, penso, da xente de Pachi, do PSOE ourensano ou da maioría do PSOE ourensano, con Besteiro, coa nova dirección. Pensando nas municipais xa tan pronto? Eu creo que pensando en chegar a un acordo, a un pacto, penso, non sei, penso que, bueno, buscar unha salida. Ao mellor de que as municipais aínda falta moito e dan moitas voltas as cousas, pero Besteiro, a ver, dentro do seu partido hoxe é líder, é o líder, nai do discute, acaba de ser elexido, non hai posibilidade hoxe de que sexa. O que pasa é que tamén se ten que ganar, digamos, o liderazgo da oposición e a autoridade que dá ese ser xefe da oposición, que eso lle está costando, e hasta que resolva este asunto, e ao mellor algún máis que lle salga, pois non o vai a conseguir. Eu creo que el tampouco ten moito marxe de maniobra, porque non pode, determinadas cuestións non as pode impoñer. El dicía nunha entrevista estes días que todas estas cuestións de Ourense pois non lle preocupan a xente. Bueno, non o teño tan claro, non? Digo, os ourensanos supoño que lles preocupará, non? Ver o seu goberno dividido, non? En minoría e dividido por enriba. Preocupalle o mundo político onde el se move, onde o mundo xornalístico, e, bueno, e ao mellor a xente, pois, os votantes de Ourense, os cidadanos de Ourense, pois están acostumbrados a que en moitos partidos pasen moitas cousas, entonces, pero claro, ele ademais tampouco polos estatutos parece ser que o que tería a última palabra sería Ferraz, e aí hai a sospeita de que Pachi, que ainda está na executiva, porque que aí ainda pode ter posibilidade de maniobra. Non creo que Ferraz desautorizase nunca a Besteiro, non tería sentido, non? Pero o mellor que axude a buscar unha salida. Óscar López, bueno, eu creo que foi unha coincidencia que veu unha coincidencia, e non sei se el polo menos si fai o mesmo papel que fixo en Ponferrada con aquel caso, non sei. Esperemos que non, senón non sairá ben. Moi apropiada para que saia ben. Mellor que non interveña, non? Sei, para facer un pouco mesmo. Bueno, por aquí María e Luís, que percepción tedes sobre esta cuestión? A ver, María. Bueno, a mí me parece que detrás de esto están los sentimientos más primarios que puede tener cualquier persona, ¿no? O sea, celos, recelos, intereses personales propios y mirarse a su propio ombligo. A su propio ombligo o al ombligo del grupito con el que están haciendo pues una presión o un pulso al grupo contrario. Lo cual no deja de sorprenderme en personas que están ocupando un cargo de responsabilidad y de representación de sus vecinos que los han elegido. No para que piensen en sus intereses, sino en los de los ciudadanos del pueblo, que en este caso es Ourense, ¿no? Yo cuando hoy repasaba en el despacho un poco los temas de los que íbamos a hablar, que me habías pasado, me venía a la mente los procedimientos de herencia, ¿no? Los procedimientos de herencia a los que yo me dedico, entre otros, y que cuando yo empecé a ejercer, pues me sorprendían, igual que me sorprendía esto, que una familia bien avenida pudiese llegar a situaciones tan dramáticas por discutir a veces cantidades de dinero ridículas, ¿no? Y sin embargo pensaba que eso todavía es más justificable que esto,
porque las familias que llegan a esa situación pues ponen encima de la mesa sus sentimientos, discuten por sus intereses, pero es que en definitiva lo que está en juego es su patrimonio. Pero es que esta gente que, como digo, muestra los mismos sentimientos absolutamente primarios, está poniendo en juego los intereses de su pueblo. O sea, es que aquí está una ciudad con una situación de ingobernabilidad absoluta, porque unos apoyan a no sé quién, los otros apoyan a no sé quién, porque dentro de, no 2 meses, no, más de año y medio, va a haber unas municipales que posiblemente el candidato sea uno de los que apoya a este grupo y el otro. En definitiva, me parece lamentable, como ciudadana, que es como lo que hablo, y me parece lamentable, sean del PSOE o sean del PP o de quien lo hubiera hecho, o sea, estoy hablando del comportamiento de unos concejales de un partido que tendría que estar pensando en sacar adelante una ciudad. No pienso en las siglas del partido que representan. Y en cuanto al papel de Besteiro, hombre, yo creo que efectivamente su liderazgo no se puede poner en duda por esta cuestión, como acaba de decir Luis, acaba de ser elegido, pero sí que es verdad que creo que debería de ser, o debiera él aprovechar para de alguna manera dejar claro que sí tiene autoridad, porque es una de las primeras ocasiones en las que puede mostrarlo. Maior firmeza. Maior firmeza, sí. Luis, ti tamén? Botas en falta maior firmeza? A letrada, eu me lembraba dun aforismo, dun refrán que decía que non coñecerás nunca a ninguén hasta que compartas que partilles con ele unha herencia, unha herdanza, non? E isto parece que na política tamén debe ser certo, non? A mí parece unha vergoña, sin máis. É dicir, que no momento que vivimos, coa xente hasta aquí dos partidos políticos, que se metan nestas liortas en tempo real, diante de todo o mundo, perexándose por non se sabe moi ben que. Non se sabe moi ben que, con un secretario xeral que acaba de ser electo. A ver se ven agora non sei quen de Madrid, el procónsul. A verdade, eu se fora ourensano estaría tamén pois cheo de vergoña, dicindo, bueno, pois non dou crédito a isto. Simplemente que arranxen o que teñan que arranxar, que arranxen na súa casa, e sobre todo me pregunto, se este é o grupo de goberno, sí, pero teñen tempo para gobernar, nin o alcalde e os outros custa pensarlo, non? Por lo tanto, a verdade é que é un espectáculo noxento, que o rematen canto antes polo ben da ciudadanía, e por un respecto a aqueles que os votan, non? Sí, con previa de todos. Nada, me gustaría añadir que yo creo que lo he dicho en esta mesa. Lo he dicho en esta mesa más veces y lo voy a volver a decir. Yo creo que si hay una política política bonita es la política municipal. Bonita para quien le guste la política, ¿no? Desde la perspectiva de la cercanía, desde la perspectiva de la inmediatez, desde la perspectiva de la posibilidad de poder llegar a aquellas personas que te han elegido y a la vez de que las personas que te han elegido te puedan parar por una calle y decirte, oye, acuérdate de que en el barrio de no sé dónde tenéis que pasar por allí, que oye, que estamos con este problema y con este otro. Y yo cuando veo esto, digo eso que acaba de decir Luis, digo, bueno, pero ¿y esta gente? O sea, ¿qué hará en su pueblo? ¿Irá con antifaz? ¿Irá con...? Claro, se tapará por la calle, porque qué vergüenza que te cruces con la gente que te ha elegido y que lleves meses, porque no estamos hablando de días, es que esto ¿desde cuándo viene esto? Desde que saltó la Pokémon en Ourense hace ya a lo tonto un montón de tiempo, porque si bueno, é de antes, ¿no? Porque en Ourense xa houbera problemas tamén aí. Entonces, tanto tiempo... Hai Pokémon en Ourense tamén. Está moi extendida, Luis, pero hoxe non toca, eh? A ver, Luis, rápidamente. Ten razón, porque casi nos olvidamos que o alcalde de Ourense tuvo que dimitir. Efectivamente, claro. Con este lío, claro, e aí, ou antes, xa aí naceron todos os problemas. De que aí nació el problema, ¿no? O cuando menos aí se escenificó el problema públicamente, ¿no? A partir de aí, pues hai unha división del grupo. Y es que llevamos, esto fue hace más de año y medio, ¿eh? Claro. E primeiro que era un goberno que xa non tiña maioría, que necesitaba do BNG para gobernar. Chegou o momento que o BNG, pues, claro, rompió, claro, porque eu creo que xa aguantou bastante para esa situación, rompeu, e agora, pues, dentro do Partido Socialista tamén está roto. Bueno, a verdade é que é unha situación ben complicada, e sí, e é para desertar da política ou dos políticos. Ou da Secretaría Xeral do PSDG, non? Os pelos de punta. Vendo unha ponte, hai máis, non? Unha ponte, un Cristo e unhas burgas fervendo agua, non? Eso ainda sigue, non? É máis, se
Y eso é inmutable. Eso é inmutable. Menos mal. Entre outras cosas porque non Lo depende no depende do tipo de de después. gobierno. Pero a verdade é que sí, que É un espectáculo. É un espectáculo pero de moi difícil solución. E claro, si nos concellos non se poden convocar unhas eleccións. Claro. Ali, bueno, é unha... A salida é moi complicada, non? Eu non a vexo. Pero a democracia non é un guirigay, é dicir, No. é que o secretario xeral, claro, non pode impoñer, bueno, pero a alternativa que é isto. Pero, Isto, claro, non pero é sei. que o propio partido tamén en este caso, recordades, o Partido Socialista Nunca mellor dito partido. Sí, mas, non había antes había unha executiva galega e había unhas comarcas, despois se fixeron as provincias na época que lle interesaban tamén a Pachi, aos de Lugo, a outros. E agora que hai? Ahora pois hai unha executiva Unha provincial que é a que provincial. ten a que manda na provincia, que está en mans dos contrarios Ao alcalde. A los ao concejales, sí. al alcalde e a Besteiro non se sabe moi ben, porque Besteiro Debería. tampouco pode estar en contra desa executiva provincial, ele é o secretario de todo o partido en Galicia. A executiva, o partido en Galicia non ten formalmente non ten mecanismos para resolver eso, aínda que debería ter autoridade para Eso que... tampouco se entende moi ben, non? Non se entende moi ben, que é Madrid, parece ser que é Ferraz quen ten que tomar a última decisión. Entón, é tan complicado que bueno, e cando eso falta máis dun ano... Lo que pasa que Pues, cuando lees, por no ejemplo, sé. esta mañana en algún periódico que declaraba Elena Valenciano que reconocía estar en comunicación telefónica constante con vaya, las dos ¿cómo irá esa partes de esa ese factura? partido, Bueno. esas partes de ese partido que hablaba Luis, ¿no? lo que- sí. Dices, a ver, es que es un poco irrisorio. A ver, Quiero pero con los una problemas, además, situación que ten- así, o sea, que esta señora Pero cos problemas que desde ten el Madrid, PSOE en con la que España, está cayendo a nivel nacional, E con como está o PSOE. con cómo está el claro. PSOE a nivel nacional, nos esté contando Claro. que desde Madrid por teléfono va a poner solución a una situación que si de verdad quieren ser, no digo serios, sino medio serios, Luego se lo queixarán. que tienen que hacer es lo que decía él, o sea, ponerse de acuerdo cuando menos para no dar luego se vergüenza queixarán. y arreglar los problemas Pero es de que forma é interna. un tema Rápido, tan, rápidamente. digamos, para nós é moi importante e para Galicia e para Ourense moito máis, pero para o PSOE de Madrid é que supoño que algo que casi non saben nin de que se trata, Claro, porque pero o como problema parece ten en ser Cataluña, que lo que hai pasa a en nivel Andalucía, lo que hai en regional outros... Entonces, bueno, No hay un é o organismo que pueda poner Pois xa solución chegarán al os problema. populismos, No, xa sí, chegarán os populismos claro, que ocuparán eso sí. o seu espazo político, claro. Pois aí queda o pronóstico de Luis Caramés. Espero que non ocurra. Esperemos que non ocurra. Bueno, facemos pequena pausa para a publicidade, quedanos pouquiño tempo de tertulia, pero sí uns minutos para falar de como están as cousas no PSC, non? Así que nada, facemos pequeno descanso, volvemos de contado.